Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose des cookies aux flocons d'avoine, noix de coco et pépites de chocolat. Assalamu alaikum wa marhaba bikum. اليوم إن شاء الله رايحة ندير des cookies بالشوفان، جوز الهند وحبيبات الشوكولا. Ces cookies sont très bons. Ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Je vous les recommande fortement. Une recette garantie avec des mesures exactes. هاد الكوكيز بنان بزاف، يجوا مقرمشين من برا وطريين من الداخل. وصفة مضمونة بمقادير مضبوطة ننصحكم بها. Comme vous voyez, il y a plusieurs ingrédients. Je vais donner les quantités au fur et à mesure et je vais écrire ce détail dans la boîte de description. Alors, suivez-moi pour voir le déroulement de la recette. كما راكم تشوفوا هادو هما المواد المستعملة. نمد المقادير كي نبدا الوصفة ونزيد نكتبهم في صندوق الوصف. بقاو معايا باش تشوفوا الوصفة. On va commencer, bismillah. Dans la cuve du pétrin, je vais crémer le beurre avec le sucre. Je mets 220 g de beurre à température ambiante, 100 g de sucre semoule et 160 g de sucre brun. Et je n'oublie pas d'arrêter le malaxeur de temps en temps pour racler les parois du bol. نبدأ نحط في البول ولا في الإناء تاعي 220 غرام زبدة بحرارة الغرفة مع 100 غرام سكر عادي و160 غرام سكر بني. وما ننساش ساعة على ساعة نحبس المالاكسور تاعي ونحي الزبدة اللي تكون في الجوانب تاع البول. J'ajoute 2 œufs, un à la fois. عندي زوج حبات بيض نزيدهم بالحبة. À mon beurre crémé, j'ajoute 160 g de noix de coco, 180 g de flocons d'avoine, le zeste d'une orange et une pincée de sel. نزيد على الزبدة اللي كنت ضربتها مليح 160 غرام جوز هند، 180 غرام شوفان، مبشور برتقال ورشة ملح. J'ai 320 g de farine. J'ajoute environ les 3 quarts de cette quantité avec 10 g de levure chimique, 4 g de bicarbonate. Je mélange un peu et je vérifie si ma pâte manque de farine parce que chaque farine a un pouvoir absorbant différent. Vous allez remarquer que je n'ai pas utilisé toute la quantité, c'est au toucher que je peux juger. Et j'ajoute 180 g de pépites de chocolat. Je ne travaille pas beaucoup la pâte, juste la ramasser. عندي 320 غرام دقيق ابيض ولا فارينه، ما رانيش رايحه نستعملها كامل. دوك تلاحظوا نحط في الاول 3/4 هاد الكميه مع 10 غرام خميره كيميائيه و4 غرام بيكربونات الصودا، ونخلط ونمس العجين تاعي باش نعرف ولا نزيد ولا لا فارينه. ونزيد 180 غرام حبيبات الشوكولا وما نعجنش لاباط تاعي، غير نطم العجين برك. Je vous montre la quantité de farine que j'ai pas utilisée. Concernant la pâte, je vais la filmer et je laisse reposer pendant 1 heure à température ambiante. هنا راني وريت لكم الكمية تاع الفارين ولا تاع الفارينة اللي ما استعملتهاش، والعجينة تاعي نغطيها بفيلم غذائي ونخليها ترتاح ساعة في درجة حرارة الغرفة. J'utilise une cuillère à glace pour faire mes boules. Je mets chaque boule dans de la noix de coco, puis je fais des empreintes à l'aide d'une fourchette.
نستعمل لا كويير تاع لي غلاس ولا تاع المثلجات باش ندير الحبات تاع الكوكيز. نحط كل حبة في جوز الهند وندير عليها أشكال بظهر الشوكة. Si vous appréciez ce que je présente, pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez avec vos amis et laissez-moi des commentaires sous la vidéo. إلا يعجبكم الوصفات اللي نقدمهم وباش تشجعوني اشتركوا في القناة وعرفوا بها وخليوا لي آراءكم وحتى الأسئلة تحت الفيديو. Les cookies vont cuire environ 15 à 17 minutes à 180 degrés Celsius. Je vous donne un conseil, il ne faut surtout pas les toucher à la sortie du four. Il faut les laisser refroidir complètement car la pâte est très friable. هاد الكوكيز يطيبوا من 15 ل 17 دقيقة على درجة حرارة 180. ونصيحة مني كي تجبدوهم من الفور ما تمسوهمش حتى يبردوا كامل. J'espère que vous avez aimé la recette. Prenez bien soin de vous. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. تهلاو في روحكم. نتلاقاو في فيديو الجاي إن شاء الله. بقاو على خير.